So hello guys. So di ami sa usa ka kan-anan diri sa Dumaguete, gitawag nila nig Chef Corners diri dool sa may City Mall. Kay kanira ka dyan among tojo guys. Among gida si Sarah ug si Mo diri gikan sila England. So among ipatry nila ag ilang pinakadako nga burger worth 800 pesos. So kadi guys, aside sa burger na po sila chips kauban sa kilid. Kang mofra ka jud na kay kami nag-order mig among kaugalingon. So mo na si Jan. Na-excite si mo kay first time ko mi dyan nakakita ani kadako. So aside ana na pud sila daghan nga menu kang kapilian kung dili ka gusto ng burger. So gitawag din nag Boss Burger din na sila. So sa 800 pesos good for unom na katawo. Tanawa guys, or naku awa jud na nahurot ni mo. Gi-take out ana mo ag uban. Kay naghungak-hungak na smoke tanawag jang naong gipaningot na tawag agot. So amo nang gi-take out, mao na among gi-lunch. Sobra kalami. Lami si Jan. Kung mo try mo nga kaon mo na nga burger guys. Sa Chef Corners na si Jan dere dool sa City Mall. O di ba? Tanawa oh. Pastilang dagko ah. Dagko pas plato. Nagtuo ko og gamay-gamay ra na aram ga jud ang dako. So worth it agi jang 800 pesos. Wa nahurot. So thank you for watching.